Panibagong araw, panibagong hunt na naman tayo mga kapising. Ayan, Batuhaw. fishing trip adventure na naman tayo mga kapising. So habang pinanood nyo ang video na to mga kapising, ayan tayo magsa-shoutout muna mga kapising, no? Yan, shoutout nga pala ni Idol Alan Buludo, og shoutout po ko ni Idol Jewel Bius, og shoutout po ko ni Idol Bitoy, no? From Waway, watching from Tacloban City. Ayan, shoutout sa iyo Idol, og shoutout po ko ni Idol Bitbill My Fishing. Ayan, shoutout Idol, og shoutout po ko ni Idol Ilmar Vlog, no? Ayan, shoutout sa iyo Idol. Og shoutout po ko ni Idol Bijaira Vlog. Ayan, shoutout Idol. So ayan, enjoy watching po mga kapising. Ipistay na pa tayo mga kapising, no? Na-stop man. Ito, tilapia to? Hindot. Pantati na pud. Pantati na pud. Palayo man si madam. Hadlok, limatok. Asa ka to giingon na pitang angkol nga dahang kay kasili. Na di manguha gabot ang gamot dire. Baliti. Ano, nasiguro na Ha? napiang. Paano gamot? Shoutout nga pala ni Idol Alan Buludo. Shoutout po ko ni Idol Waway Abraham Bitoy is Canadian watching from Tacloban City. No, shoutout po ko ni Idol Ilmar Vlog. Shoutout Idol. Ay, naulian na. Lian na naulian na, no? Ha? Dali ra kay naulian. Ayun oh, sain. Dali ra kay naulian. Gamay to eh. Abti kayo. Ako pa. May. Gana nagkuha mo dol idol. Luper. Duha ka buok. Murag napalapak ka dagko. Kini may pure nga luper mo, may pure nga nagbaktas oh. Agig suba dili parehang luper nga sakay barko. Suba baktas ning suba, shortcut. Oops. Kung kahiyon kay nakas tubig. Aw. Dihi ra ka diri sa tubig. Oh. Di ko kapugong. Para. Oh. Yung malalim-lalim. Dok, uy. Kulirit. Oh yeah. Halos na ba kayo? Yan eh. Ito na to sa YouTube eh. Ito lang? Ano lang kayo mo? Ito kayo ba?
Ako 5 pa. Napupagana ng suba pag pa na. Wala lagi. Ha? So ayan, lipat tayo ng ibang pwesto mga kapising. Doon tayo sa Agungong. Kasi parang ano, malabo yung tubig mga kapising. Sa dalawa, hindi ko.